Hi guys, wala na rin ko post no. Busy man sa mga 6 months or 7 months na guro. 6, 7 ko wala post. So, nako bagong challenge ibuhat. And kaning challenge is the random loadout challenge. So, the premises ani nga challenge kay primary or secondary. So, ang rules ani is I have to pick a random primary or secondary and a random item. Ug mamatay ko, bali ko uno. So yes, this is part 1. Pero ganan mo part 2, like and subscribe. So, ato na ta sa board, mag-spin na ta. Okay guys, kailangan ta mo spin og wheel gamit sa tag X recorder ron guys kay dili ma-record ang kon sa Samsung. So, first we spin primary secondary. Milag secondary ko, dili primary. Okay. Okay. Secondary. Nya. Yeah boy. Nya, ito nang is ito ta sa pikas. So, since secondary matong kanon, choose a random loadout item. So, ano na tanan mga secondary, mga shotgun, mga SMG, mga pichenig, nana, mga AR, gay. May laglindot. May laglimati. For Super 90, so, shotgun akong secondary. So, I need to get 10 kills, hard mode, zombies. So, lastly, spin item. So na ni item there guys. Way pulos ang first aid og amo og shield ani kay magamit ani sa second round ug madaog ko. So let's go. Frag grenade. Okay, good item so far. So ato lang nang itanaw sa tong makuha Imot de kog add og isa ka roll no. Kailangan akong starting money ra kay 5,000. Maura gyud 5,000 na gyud. Tapagngon sa kuning internet guys, wait lang. Okay, start na ta. Grabe. So, gym na. So, ang nakuha na to is secondary M4 Super 90 frag. This is gonna suck. Hindi mo kung controls. Oh no. Dagan. Labay grenade. Bang buto mo tanan. Ambak. Kung FPS. Frick. Di ko pwede mo swap. I think I need to add ang rule nga dili ko pwede mag heartbeat. Grabe. Sus, Mariosep. Matay mo god. Grabe, primary pag tumod out, primary. Malagdigol. Malagdesert eagle lang yun. Sus. Kabate. Item. Please. Nindot. Okay. Gusto na armor 100. Ina butiyag batasan na gihatagan tagon Okay. So yan na nasubuyan Ito. PM nya armor 100. Ina putay. Ilisa niya ko na kung controls guys sa kuan. Around lain na walang mi putay. Putay na pilar ka seconds gasugod ba. Ulo, mopit pa. Patay na ko. Patay na jud ko. Parkour. What the fuck? Allah
Headshot. Nice. I'm so dead. I could never let you go, Mamma Mia. Ay, 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 mama, mama, mama. Grabe. Napunta. Ay, kapunta sa drawboard. Gaba. Okay. Primary or secondary? Salamat, secondary. Linat, primary, PM. Uy, lami. Uy, damage. Okay. Secondary man. Lost to 3. Please. Mag-add ko rule be. Mag-add ko rule nga dili kailangan nga dili balik-balik. So, bagito bago. Tapad ra pod. I mean, ang spas 12 okay naman. Good. Limot ko na. Item day. Spin the wheel for the item. Di na pwede. Ini balik. Is armor 150. Ammo. So tagi kuan pas 12. Nya. Ammo. Oh my god. Juki armor, gihatag amo, pagi ko kadaog ground. Gaan tag amo. Gaba, doay. Dre lang ko magkamp lang ko dre. Para makadaog og isa. Lami. Nagulungan sa to. What was that? No, brother. Ah, grabe. Bakit ka daog ba? Kantag amo nun. Ay, I think pwede naman ako magamit ng amo ini ko ang guro. Magdan ko bala. Yes! First part magadaog ko. I'm so lucky. Lo, nitik ko. Lami, double kill. Clamp up ang kisa dira nun. Guna reload. Hanga ka. Yeah boy. Walang tatagos sa akin. Twik. Eh boy. Loh. Kisa to. Yubo. Maduwag. Walang tatagos sa aking shotgun. Eh! Last round. Ano namatay mo gagamit kong shotgun. Bugo. Sige ko eh. Iduulan ko. Okay. Secondary. Ano dual ko ato. Ilain na ito. It's con. Either give me AR bro. Give me an AK. AK. Oh! M4A1 and 203 boy. Yeah boy. Yeah, item. Give me good item. 150 armor 150. Armor 150. Armor 150. Nagamit naman ko na pa first round no. Yes, I used that first round. Armor 150. Oh my pulos ang shit. Tagingon 4A1 tunay kuan. 4A1 M203 both modes pwede ko magagamit sa bomb mode niya. Shield. Wala naman man pulos. Let's go. Ganja. Shotgun. Ganja. Boya bunda. Murot. Lanay. Ay. Wait.
Dagan, 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 dagan. Op. Bye-bye. Bye-bye. Dali na gila matay. Dali na gila matay. Lami. Ulo. Brulod. Lami. Lami. Balen ta switch mode ta. Spam time, baby. Bug. 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 Wow. Bug. Switch. Brr. 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 Oh. Brakatak. Tatatat. What the fuck are the gun? No! I'm so dead.